Maayong hapon ninyo dia guys, mga kadawlim. Kita mo atong na viral nga babay mga kadawlim, katong di siya ganag construction worker. Grabe kay lason tong bayhana gyud. Di matabang. Ingon siya di siya ganag construction worker. Karon day, shout out ko nimo day. Ngano mang di magkaganahan sa construction worker day, mangutan ko nimo. Wala ka kasudog mulday. Kana imong mga nakita ron nga building day, kanang musuroy ka. Kana construction worker nagbuhat ana day. Mo na isud sa imong una-una. Aw hinuon, ningon ka nga content rato nimo. Tinuod. Sakto. Content ra kuno nimo. Nya karon imong content una-una daw kinsay na nga igo ato. Daghan kay di ba? Dili lang diri sa Lapu-Lapu. Napapod sa uban kay daghang construction worker. Ya karon ngayo kag sorry. Awahin ang tanan day. Na viral na ka. Mo nang bisag unsa ka nindot sa imong panit ningong ka puti kay ka, gwapa kay ka, tinuod gwapa ka. Pero imong kasing-kasing hugaw kay daghan ka gipasakitan nga tawo. Wa gyapon pulos ang imong pagkagwapa day. Puti ka, sayang lang kayo kay imong batasan bati. Shit.